सेल्फ हेल्प ग्रुप खूप बऱ्या पद्धतीचे आर्टिजन असलेले प्रॉडक्टूय करतात, आपले फूड प्रॉडक्टूय करतात, पण ताका मार्केट कशें करपाचें कळना. आतां मार्केट करच्या पयलीं तें पॅकेजींग कशें करपाक जाय हें पयलीं कळपाक जाय. जो पर्यंत पॅकेजींग कळना, स्टँडर्डायझेशन दवरिना तो पर्यंत ताका व्हॅल्यू येवची ना. म्हणून तर आमकां ताका एक पॅकेजींग आनी स्टँडर्डायझेशन करपा खातीर ह्या मॅट्रोलॉजी डिपार्टमेंट तुमकां खूब मदत करूं शकता. ऑटोमॅटिकली ताका आमकां मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर आमकां जो एक प्लॅटफॉर्म रेडी करपाक जाय तो आमी खरें स्वयंपूर्ण ई बाजाराच्या निमित्तांत केलात. आनीकूय बी म्हणजे आमचे बाकीचे जे आसा पळय न्हू, हे तुमकां फाल्यां सकाळी गोवा बागायतदार आसतले किंवा बाकीच्या ठिकाणी ताका मार्केट कशें दिवपाचें हाज्या खातीर सातत्यान ते मदत करतले. मॅट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जे वेगळ्या पद्दतीत काम करता म्हणजे सदोदीत पळयता की पॅक केल्लो प्रॉडक्ट हो तिक्को आसा काय ना, ओके, तेजे वेट्स अँड मेजर्स हे सारके चलता काय ना हाजेंय काम तेंचें खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आमच्या घरात येवपी सिलिंडर एकदां ते थोडे अर्दो भरलेलोय सिलिंडर दिवन आमकां फटोवपाचोय प्रयत्न करता, बट तेंचे रेट मारून तांकां धरपाचेंय काम ते करतात. पेट्रोल पंप्स आनी बाकीचे सगळे जे वेट्स आनी मेजर्स म्हणजे तागडी वापरता किंवा बाकीच्या हितूंतल्यानूय बी ते सगळे जाण ह्या पद्दतीचें काम करता. बट विशेष करून आमी म्हणटा की आमी ह्या सॅक्टरात जे काम करता म्हणजे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसतलो, फिशरीज प्रोड्यूस आसतलो, आमी बारीक बारीक गजालीचो जर विचार केलो आसत म्हणजे ज्या पद्दतीत आमी इनोव्हेशन आनी आयटीचो विचार करता, गांवांत आशिल्ल्यो ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसा तांकां फार्मर प्रोड्यूस आनी बाकीचो हेजोय बी ह्या पयलीं वेवस्थीत जर आमी ब्रँडींग केलें जाल्यार तें खूब बऱ्या पद्दतीत फुडें वचूं शकता. हांव उदाहरण म्हणून सांगता आसतना गोंयांत जावपी हरसाणो हो इज वन ऑफ द बेस्ट म्हणजे आमी जेका मार्केटूय खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, ताजी डे बाय डे म्हणजे पर केजीची रेट ही खूब मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. आमी जर ताका आनीक ब्रँडींग केलें जाल्यार तेजी प्रायस आनीकूय वाडटली. आज उकडो तांदूळ जेका आमी जर ब्रँडींग केलें म्हणजे आमच्या चोडणाचो एक फार्मर्स ग्रूप आसा जो उकडो तांदूळ इज एक्सपोर्टींग टू द युएसात तेजें मार्केट तेंच्यांनी अवेलेबल करून दिलां. म्हणजे दीस इज अगेन डिपेंड अपॉन द पॅकेजींग आनी मार्केटींग कशा पद्दतीन आमी प्रेजेंटेशन कशें करतले तेजेर डिपेंड आसा. त्या खातीर स्वयंपूर्ण मित्र आनी सरपंच आनी पंच हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवचे. आपल्या गांवांत कितें आमी प्रोड्यूस करता, फार्मर प्रोड्यूस कितें आसा, फिशरीज प्रोड्यूस कितें आसा, आर्टिजन्स कोण कितें करता आसत जाल्यार हाजेर एकदां फोकस करचो आनी तेजें ब्रँडींग करपाचो प्रयत्न करचो. तें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे सातत्यान वोकल फॉर लोकल उलयतात, ते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट उलयतात. आमी त्याच खातीर आमी गोंयांत तर वन तालुका वन प्रॉडक्ट हाजेर आमी भर दिल्या आनी हें करता आसतना आमी सुरवात केल्या की आमी आमच्या रेल्वे स्टेशनाचेर तांकां मार्केट प्लेसीस अवेलेबल करून दिल्या. ऑलरेडी आमचे थिवी आनी मडगांव ह्या दोन जाग्याचेर जाल्यार वेगळ्या उरलेल्या रेल्वे स्टेशनाचेर आमी मार्केट तांकां अवेलेबल करून दितले, बस स्टँडाचेर तांकां मार्केट अवेलेबल करून दितले, ई प्लॅटफॉर्माचेर तांकां मार्केट अवेलेबल करून दितले. बट ताच्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे हे पॅकेजींग, ब्रँडींग, मार्केटींग हाजेर भर दिवचो. ग्रामीण भागांतली एखादी महिला जो कितें करता तिका मार्केट दिवप हें आमचें काम आसा. तिका एकदां आमी जशें म्हणटा की तिका कळना एक्झॅक्टली प्रॉडक्ट खंय विकलो वचूं शकता, बट ते जर आमी वेवस्थीत दिता लक्ष दिलें आसत म्हणजे त्या खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे खूब बरो प्लॅटफॉर्म हो तांकां दिवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. स्वयंपूर्ण मित्र हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवचे आनी हो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही हो कार्यक्रम फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान तुमच्या सगळ्यांची मदत ही सदोदीत लागतली. आमचे डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी हे तुमच्या बरोबर सातत्यात आसा. तुमी ताका पॅकेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आनी बाकीचे सगळे हे करपा खातीर तुमी मदत करची अशें म्हाका दिसता. त्या खातीरच म्हणजे आयच्या ह्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या वेबिनारांतल्यान आमी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पॅकेजींग सर्टिफिकेट हो विशय घेवन तुमच्या पर्यंत पॅकर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कशा पद्दतीन इजिली जावपाक शकता, गांवागांवांतल्या आमकां ग्रामपंचायतींनी हे कार्यक्रम आमी कशे दवरपाक शकता हाजेर फोकस केलो. म्हाका दिसता की अशाच पद्दतींतले आमी फाटले फावटी दर म्हयन्याक कमीत कमी एक वेबिनार जावचो. मंत्री आसतले किंवा आमचे ऑफिसर्स आसतले किंवा कोण तरी इनोवेटीव थिंग्स हे घेवन तुमच्या मुखार येवचो. परत एकदां आमी म्हणजे थोडे दीस मदीं गॅप पडिल्लो किंवा आमी 2-3 म्हयन्यांनी जाताले, बट म्हयन्यांतल्यान एखादो वेबिनार अशा पद्दतीन दवरून आमी सदांच मोटिवेट करपाचें काम हे आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय ई प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमी सातत्यान करतले. म्हाका खूब बरें दिसता की आयजूय बी ऑलमोस्ट 100% ग्रामपंचायती आनी म्युनिसिपालिटी ऑनलायन ह्या कार्यक्रमाक जोडल्या. तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे खूब मोठो सहभाग
ह्या कार्यक्रमांतल्यान जाता हें पळोवन खूब बरें दिसता. गोंयांत नुकतेंच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जावन गेले. गोंयांत एक्सपोजिशन हे चालू आसा. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट हे गोंयांत सातत्यात येता. बट ह्या टुरिजमाचो फायदो रुरल आनी अर्बन एरियांतल्या सगळ्या लोकांक जावपाक जाय म्हणून तर सरकाराचो प्रयत्न सातत्यात आमी सदोदीत अशा पद्दतींतल्या एक्टिविटींतल्यान करता. म्हणून म्हाका दिसता की आमी थोडोसो फोकस हो ह्या पद्दतींत पॅकेजींग, ब्रँडींग, मार्केटींग ह्या सगळ्या गजालींचेर करचो आनी आमी गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर त्याच बरोबर म्हणजे इन्क्लुडींग रेस्ट ऑल थिंग, इन्क्लुडींग द स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मॅनपावर हांव म्हणटलो किंवा दी स्किल्ड मॅनपावर जी आमकां जावपाक जाय ताजेर जर आमी भर दिलो जाल्यार हें पॉसिबल आसा.